أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद निसार शिराजी। सामीन इकराम, आज हम पारा नंबर 4 का सबक नंबर 9 पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा ज़ाल ज़ेर इद, हा मीम ज़बर हम, मीम तौ ज़बर मत, हममत, तौ अलिफ मद ज़बर तौ, हममत तौ। हमज़ा ज़ेर ई, हममत तौ ई, फ़ा ज़बर फ़ा, ता खड़ी ज़बर ता, नून ज़ेर नी, इद हममत ताइफ़तानी, मीम नून ज़ेर मिन, काफ मीम पेशकुम, मिनकुम। हमज़ा नून ज़बर अन, ताफ़ा ज़बर तफ़, शीन ज़बर शा, तफ़श, लाम अलिफ ज़बर ला, तफ़शला। वाव लाम ज़बर वल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा पेश हो, वल्लाहु। वाव ज़बर वा, लाम या ज़ेर ली, या पेश यो, वलियु, हा पेश हो, वलियुहु। मीम अलिफ ज़बर मा, वलियुहुमा। वाव ज़बर वा, ऐन ज़बर आ, लाम लाम ज़बर लल, वअलल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा ज़ेर ही, वअलल्लाहि। फ़ा लाम ज़बर फ़ल, या ज़बर या, ता ज़बर ता, यता। वाव काफ ज़बर वक, फ़लयतवक, काफ ज़बर का, फ़लयतवक्का। लाम लाम ज़ेर लिल, फ़लयतवक्कलिल। मीम हमज़ा पेश मु, फ़लयतवक्कलिल मु। मीम ज़ेर मी, नून वाव पेश नो, नून ज़बर ना, फ़लयतवक्कलिल मुमिनून। इज़ हम्मत ताइफ़तानि मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलियुहुमा वअलल्लाहि फ़लयतवक्कलिल मुमिनून। वाव ज़बर वा, लाम ज़बर ला, क़ाफ दाल ज़बर क़द, वलक़द, नून ज़बर ना, स्वाद ज़बर स्वा, नस्वा, रा ज़बर रा, नसारा, काफ पेश कु, नसाराकु। मीम लाम पेश मुल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा पेश हो, नसारकुमुल्लाहु। बा ज़ेर बी, बा दाल ज़बर बद, बी बद। रा वाव दो ज़ेर रियों, वाव ज़बर वा, बिबदरियों व। हमज़ा नून ज़बर अ, ता मीम पेश तुम, बिबदरियों व अंतुम। हमज़ा ज़बर आ, ज़ाल लाम ज़ेर ज़िल, अज़िल, लाम ज़बर ला, अज़िल्ला, ता दो पेश तुन, अज़िल्लतुन। फ़ा ता ज़बर फ़त, ता ज़बर ता, फ़त्ता। क़ाफ लाम पेश कुल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा ज़बर हा, फ़त्तक़ुल्लाह। लाम ज़बर ला, ऐन लाम ज़बर अल, लअल, लाम ज़बर ला, लअल्ल, काफ में पेश कुम, लअल्लकुम। ताशीन ज़बर तश, काफ पेश कु, तशकु। रा व पेश रू, नून ज़बर ना, तशकुरून। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन वअंतुम अज़िल्ला फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। हमज़ा ज़ाल ज़ेर इज़, ता ज़बर ता, क़ाफ वाव पेश कु, तक़ू, लाम पेश लो, तक़ूलु। लाम लाम ज़ेर लिल, मीम हमज़ा पेश मु, मीम ज़ेर मी, लिल मुमी। नून या ज़ेर नी, नून ज़बर ना, लिल मुमिनीन। हमज़ा ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलई, या काफ ज़बर यक, अलई यक। फ़ा ज़ेर फ़ी, अलई यकफ़ी, या ज़बर या, अलई यकफ़िया, काफ में पेश कुम, अलई यकफ़ियकुम। हमज़ा या ज़बर आई, या पेश यो, आई यो। मीम दाल ज़ेर मिद, आई यो मिद, दाल ज़बर दा, आई यो मिद्दा, काफ में पेश कुम, आई यो मिद्दकुम। रा बा ज़बर रब, बा पेश बु, रब्बु, काफ में पेश कुम, रब्बुकुम। बा ज़ेर बी, सा ज़बर सा, लाम खड़ी ज़बर ला,
بسلا سا زبر سا بسلاسة تا زير تي بسلاستي همزة كري زبر لام ألف زبر لا لا فا ميم دو زير فيم لا فيم ميم زير مي لا فيم مي نون لام زبر نل لا فيم مينل ميم زبر ما لام كري زبر مد لا آلاف من الملا همزة زير إي كاف زبر كا تا زير تي آلاف من الملائكة ميم نون بيش من زا زبر زا منزا لام يا زير لي نون زبرنا منزلين إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بعد بربا لام كري زبر مد لا بلا همزة نون زير إن تا صوات زبر تص با ذير بي تصبي راو بشرو تصبروا واو زبر و تا تا زبر تت وتت تا زبر تا وتت قاف واو بشقو وتتقوا واو زبر و يا همزة زبر يا ويا تا واو بشتو ويأتوا كاف ميم بشكم ويأتوكم ميم نون زير من ويأتوكم من فاو زبر فو را ذري فوري ها ميم زيرهم فوريهم ها كري زبر ها ذال ألف زبر ذا هذا يا ميم بيش يم دال دال زير ديد يمدد كاف ميم بيشكم يمددكم رابا زبر رب با بيش بو رب كاف ميم بيشكم ربكم با زير بي خا ميم زبر خم بخم سين زبر سا تا زيتي بخمسة همزة كري زبر لام ألف زبر لا لا فا ميم دو زير فيم لا فيم ميم زير مي نون لام زبر نل لا فيم مينل ميم زبر ما لام كري زبر لا آلاف من الملا همزة زير إي كاف زبر كا تا زير تي آلاف من الملائكة ميم بشمو سين واو زبر سو موسو واو زير وي مسوي ميم يا زير مي نون زبرنا مسومين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين واو زبر و ميم ألف زبر ما وما جيم زبر جا عين زبر ع جاع لام زبر لا جعل ها لام بيش هل جعله اللام كري زبر لا ها بيش هو جعله الله همد لام زر إل لام ألف زبر لا إلا باشين بيش بش را كري زبر را بش را لام زبر لا كاف من بيشكم لكم واو زبر و لام زير لي ولي تا طوا زبر طت ولي طت ميم زبر ما ولي طت ما همزة نون زير إن نون زبرنا ولي طت ما إن قاف بيشكو لام و بيشلو قلو با بيشبو قلوب كاف من بيشكم قلوبكم با زير بي ها كري زير هي به واو زبر و ميم نون زبر من ومن نون صاد زبر نس ومن نس را بشرو ومن نصر همزة لام زير إل لام ألف زبر لا إلا ميم نون زير من عين نون زير عين دال لام زير دل عندل لام كري زبر لا ها لام زير هل
इंदिल्लाहिल आइन ज़बर आ ज़ा या ज़ेर ज़ी अज़ी ज़ा लाम ज़ेर ज़िल इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हा ज़बर हा काफ या ज़ेर की मीम ज़ेर मी इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीमी वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुश्रा लकुम वलितत्मइन्न क़ुलूबुकुम बिह वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन इकराम, आज का सबक यही था। कल इंशाअल्लाह नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। सामीन इकराम, आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराह मेहरबानी सबसे पहले आप अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको यूट्यूब पर आसानी से नज़र आ सके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।